صادقة لقراء ومتتبعي مجلة نادي الصحافة عبر تراب المملكة من إقليم شفشاون بطاقمنا الإداري والإعلامي. يحضر معي وفد إعلامي كبير وخصوصا في منطقة أقشور البعيدة عن شفشاون بعض الكيلومترات، في أحد المنتجعات السياحية الفخمة التي لها مكانة في المنظومة السياحية الوطنية والدولية، ومع بعض الفاعلات السياحيات سيدة لها وزنها الثقيل ولها تجربة كبيرة من سلالة عريقة، طبعا السيدة مريم. مرحبا بك أستاذة في مجلة نادي الصحافة. الله يحفظك. بغينا نسمعوا صوتك شوية، بغينا تحكي أستاذ. وي. أولا حنا فين كاينين؟ حنا في أقشور. أقشور، هذا المنتجع سميتو ليرميتاج دأقشور. طيب الاسم ديالك والصفة أستاذة؟ مريم زنيبر. طيب الأستاذة مريم، من خلال سولنا عليك وانك درتي هذا العمل وهذا المشروع السياحي وهذا الاستثمار في هذه المنطقه الجميله جدا واللي عندها مؤهلات حضاريه وطبيعيه تتاهل هذا المنتجع اللي تكون فوق 11 الغرفه اللي عندك ياك 11 دي باكالو طبيعة الحال وفي الواد بطبيعه الحال، وهذه جماليه اللي طالما تنشوفها بكل صراحه هذا تيدل بان الحمد لله المغرب تتوفر على منتجعات سياحيه فخمه، وانت تديري هذا المنتجع وفي هذه الظرفيه في ازمه كورونا ماشي سهله. انا لا اجامل ولكن هي الصراحه انا تفاجئنا بهذا العمل. اولا ما فيها باش نعرفوك شكون انت يا استاذه، واحد الورقه تقنيه على الاستاذه مريم وكيف جا هذا المشروع. جيد بادي. شكرا. شكون أنا؟ شو سي با كوا يعني الاستاذه مريم بطبيعه الحال كيف درتي دخلتي العمل؟ علاش مشيتي للسياحه؟ علاش؟ شي حاجه اخرى من غيرها؟ ما جيتش سياحه على السياحه، جيت على هذا لو بروجي بالضبط، على هذه البلاصه، باسكو هذه البلاصه ما كاينش بحالها في المغرب وما كاينش بحالها في اكتشفتيها. اكزاكتومون. وهذا لو بروجي a été créé par mon père. وكنت كنقرا وكنت على برا وخدمت، ودابا تقريبا شي 3 سنين وانا دخلت على ود لهاد البلاصه. اذا كنتي على برا وفاش جيتي اكتشفتي هذا، واش كنت تظني بان هذا، كنت تظني في الاول مع الاب ديالك بان هذا المنتجع غادي ينجح لكم في الاول في التصور ديالكم؟ ما درناهش على ماشي على النجاح ديال هاد البلاصه، هي هاد البلاصه مختلفه على بلايص اخرين. واش مختلفه فيها الواد، كاين الواد، كاين الجبال دايرين بها، اذا عندها واحد البلاصه كبيره في قلبنا. اولا ثانيا انت حبيتي هاد البلاصه هذه وبغيت نحفظها، وبغيت هاد لو بروجي جا الاول باش نحفظوا على اقشور، باسكو شفنا اقشور كيتبدل هاد لي 10 ديرنيير زاني مع الناس كيجيو بزاف وكيخسروا الدنيا، و y a pas de développement écologique et durable dans la région. Oui. Et le projet JA justement pour être un précurseur du développement durable. Oui. Et de montrer aux gens كيف كده نحنا نحافظوا على هاد البلاصه. Donc c'était surtout d'abord pour pouvoir faire ça. توري بانك تقدر تبني شي حاجه بلا ما تخسر الطبيعه والدنيا. إذا حافظوا حتى على الجمال البيئي. Oui. حافظوا على البيئة. Le projet est complètement incorporé dans la nature. تقريبا ما كيبانش، وفين كيبان كي عنده واحد المنظر اللي هو كيجي مع هاد لا ناتور وهاد لونفيرونمون اللي هو فيه. طيب استاذه مريم، بطبيعه الحال اللي معروف عليك كذلك انك بكل صراحه انك يعني صوت نسائي باش يعمل هذا المنتجع وتتسيريه بوحدك وفي هذا السن هذا بارك الله فيك الصغيره راه ماشي سهل. لا ماشي سهل. واللي عرفنا حنا انك في الاول لقيتي مشاكل، يعني لقيتي واحد المشاكل يعني ما لقيتيش ديك المعاونه اللي كان، هذا الشيء اللي استقينا حنا من تما، ولكن رغم هذاك الشيء انت درتي لي ديبي وكان عندك الطموح والانتوزيازم وحققتي هذا المنتج. اذا فهمتي اش بغيت نقصد؟ اذا حيت بنيتي هذا المكان الجميل بطبيعه الحال الخلاب، اشنو تصوري كيف غادي تحافظي عليه باش نحافظوا؟ اشنو نطلب منك باش تحافظي على هذه الجماليه ديال هذا المكان؟ شنو خصني ندير باش نحافظ عليه؟ ندير خدمتي. طبيعه الحال تكون ترافاي بحال اش faut faire mon travail, m'occuper de l'endroit,
continuer à développer la région, اييه promouvoir la région, promouvoir Akshor, aider les gens de la région à comprendre ce que c'est qu'un plan de développement durable, وي comment pouvoir travailler tout en respectant la nature et continuer à faire rêver ma clientèle. مزيان Parce que d'abord, الناس اللي كيجيو هنا ما عندناش un hébergement classique. المهم عندنا un hébergement, عندنا un restaurant, ولكن هنا الناس كيجيو pour vivre une expérience. تاخذ واحد التجربه Exactement. واحد الإنسان عايش في المدينة où la vie est difficile, la vie est tout à l'heure, السخاف تيبغي la الهدوء pollution. تيبغي الكالم Voilà. تيبغي الكالم Donc تيبغي les gens الكالم. viennent ici pour se reposer, pour vivre une expérience. اللي هما غادي يقربوا لذاتهم. Parce que le fait d'être proche de la nature comme ça nous permet de se reposer à l'intérieur. Donc ce projet, c'est... يعني هذا المشروع هذا السياحي زعما يعني نقول داخلك في دمك في قلبك Ah, في دمك هزة على كتافي. مرحبا لا بالعكس لاحظنا هذا الشيء هذا اذا دائما نواصل هذا اللقاء التواصلي مع السيده مريم فابقوا معنا اذا دائما معنا الاستاذه الفاضله السيده الانسه مريم تنشكرك وتنشكر الاخوان الصحفيين اللي جاوا معنا حتى هما حنا في اقشور في واحد الفندق وحده سياحيه يعني متميزه عندها مكانتها يعني بحكم موقعها وهاد الناس اللي تيسهروا عليها على واحد السيده ماشي سهل واحد الصوت نسائي اللي واقفه على كل صغيره وكبيره ومن خلال يعني جولتنا معها تلاحظوا مدى معاملتها مع العمال مع المستخدمين كيف تهضر معهم لقات شي حاجه في التاريخ تحيدها اذا كاينه واحد اذا تنعينوا لان حنا الصحفي هو عين ملاحظ اذا تنقلوا الواقع لهذه السيده نتمنوا التوفيق وانا لا اجامل هذه الصراحه وقليل فاش تلقاو حتى نقول منتجع يعني انا راني ولد مراكش ولد السياحه ولكن هذا مختلف عنده واحد اضافه نوعيه في هذه منطقه اقشور اللي هو الوحده ليميرتاج ياك L'Ermitage. ليميرتاج طيب بحال ما فيها باش نعرفوا اش يضم هذا ليميرتاج شنو عندكم Donc l'Ermitage, on a 11 chalets. Ce sont des chalets en bois, des يعني chalets... غادي نزورهم بعدا والساده طيب Voilà. تكلمي Donc on a des 11 chalets, on a un restaurant, on a tout un espace extérieur. بالنسبه للمطعم عندكم تقليدي ولا عصري بالنسبه للزبنه تيطلبوا لكم Non, c'est un peu... C'est... بجوج هما. Un mix. Oui, on a de la cuisine internationale et marocaine gastronomique. On a un nouveau chef très créatif. عندنا واحد le potager اللي كنستعملوه في الكوزينه. On fait beaucoup de cuisine saine. كنستعملوا مثلا نباتات, les graines germées, les jeunes pousses dans notre cuisine, les fleurs comestibles, ce genre de choses. Et donc on a un restaurant, on propose le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. On a toute une partie de la rivière qui est exploitée. D'accord. كيفاش؟ يعني هذه بحيره كبيره تبارك الله غاديه مع على امتداد ديال الوحده الفندقيه. Oui, tout à fait. Elle fait le long du... ما تحشميش وساده وتكلمي. Non, j'ai des clients. ماشي مشكل نتكلموا. طيب Donc voilà, donc oui, la rivière qui est tout le long de l'Ermitage. Et on propose surtout des activités comme la randonnée. باش الناس يمشيو يتمشاو في la vallée d'Archor. كيمشيو للشلال الكبار, القنطرة تربي. انتم تنظموها. Exactement, كنخدموا مع les guides locaux, les guides ديال la région. اللي هما كيديو les clients ديالنا. On propose aussi la visite de Chef Chawen, la visite du parc national de Taras Mtan. On propose des sorties en quad. Exactement, ouais. Non, mais on a une intervenante qui propose des cours de yoga toute la journée et des massages ayurvédiques. C'est une thérapeute ayurvédique qui vient de Russie, qui a été formée en Inde. Les quatre de Mana. Au Kolaschour, on essaie de chercher de nouveaux intervenants.
اذا انت بدات تسير الاداره، اذا كاين واحد الحركه دائمه، اذا ما واقفينش. لا ما ما واقفينش واقفينش الحمد الحمد لله لله. واقفين. ما طيب عندناش كاباسيتي، ما عندناش كاباسيتي كبيره. ولكن بدات تفكروا و شنو توسعوا من بعد، لانه بدا كنفكروا تشوفي بشويه بان بشويه 11 راه باش قليله بهذا اه. Et ouais, ça permet aux gens d'avoir leur espace اييه privé. C'est ça, هادشي اللي مزيان. الناس كيجيو هنا كيحسوا بالراحه، ماشي الحمد شي لله. فوق شي. شي معقوله، Vous ولكن voyez. ما فيها باس تزيدي واحد 3 ولا 4 ان من شاء بعد. الله. ان شاء الله لا فهو باش ما توسع، باش يكون عندك الناس. طيب Exactement. غادي نرجعوا لواحد النقطه، وحنا تنتجولوا في هذه الوحده الفندقيه بطبيعه الحال، اللي وهذا المشروع الاستثماري السياحي اللي جيتي على قبله من الميريكان ودخلتي للمغرب، والان تتسيري وكاين المشاكل بطبيعه الحال. واش ما تديريش يا استاذه واحد النقطه، هاد الناس اللي خدامين معاك واش ما تديريهمش لا فورماسيون، ما تكونيهمش تقول كيف يهضروا مع الكليان مع الزبناء الناس المستخدمين؟ Non, bien sûr. On a des procédures, on a des standards اللي انا كتبتهم. الناس اللي كيخدموا انا كندير لهم لا فورماسيون بيدي، مهم. كنوقف على كل شيء في هاد البلاصه مهم. باش كل شيء يكون قاد ويكون مزيان والناس يكونوا فرحانين، ولي زامبلويي دياولي كل واحد ومنين جاي. الحمد لله من دونك المغرب. وي سون توس دو ماروك. الحمد لله، ولكن تتفاهموا كاين الحمد اذا كاين لله. فريق اللي تيتصنف. J'ai 23 employés. الحمد لله. Ils sont tous l'essentiel pour moi اللي كيجي يخدم معايا هو يفهم النوع ديال لو بروجي اللي هو خدام فيه وشنو بيدو باش الكليان فين يجي يحس بهاد ليكسبيريونس ديجا، باسكو هما عايشين هنا معنا، فهمتي. دونك سي دو بوفوار ترانسميتر هاد ليكسبيريونس هاد لامور اللي عندنا في هاد البلاصه كامله. اذا تحبوه، اذا تحبوا هذا مالو. المكان ديالكم داكشي باش واقف عليه ونشط هذه العمليه وتنقولها. وبهذه المناسبه راني حنا تنبرك التحيه للسيده اللي عندها ميرسي. هذا الحماس وعندها الطموح. وبهذه المناسبه ما نشوفش نشكروا السيد العامل بطبيعه الحال، ونشكروا مندوب وزاره السياحه وكاع الفاعلين السياحيين. اذا دائما معلوم. نواصلوا هذه الجوله مع الاستاذه مريم، فابقوا معنا. إذا دائما نواصل هذه الجولة، الزيارة اللي قمت بها معنا الأستاذة الفضيلة السيدة مريم. يعني تنعتبرها امرأة حديدية تسير واحد المنتجع، واحد المشروع سياحي كبير، واحد الاستثمار، لأنه استثمار ماشي هدفهم المادة ولكن يوفروا الراحة. وما نساوش بأننا حنا تكلمنا مع بعض الزبناء وقالوا لنا بأن الهدف ديالهم من هذه البلاصات يجيو يرتاحوا، لانه الحمد لله هنا ما كاين التلفازه باش نكونوا، ما كاين كيجيو الناس باش يخلطوا الراحه. وفعلا كاينين الناس ديال هذا النوع اللي بغى يجي يرتاح، تيبغي يرتاح، لانه كاينوا قدامه واحد اللوحه كبيره، واحد الجبل، واحد الجماليه ديال الفندق، وحتى السيده اللي تسير واحد السيده مشهوره بطبيعه الحال، ولها ستيل، عندها واحد الخاصيه، واحد النوع كيف تتعامل مع الزبناء وحتى مع المستخدمين. اذا ما كاينش ديك العلو، بالعكس السيده بسيطه ولكن في عقلها اشياء الكثير. طيب الاستاذه الفضيله، انت عرفتي بانه سيدنا الله ينصرو الملك في الاخر دار دار مبادرات ملكيه كبيره، خفف ولا عمليه تخفيف، ودار احيد واحد القضيه اخرى ما خلطوش الناس في هذيك الازمه ديال التلقيح، عمليه التلقيح غادي بشكل كبير، وقضيه فتح الحدود الى اخره. كيف تشوفي انت هذه العمليه؟ La manière dont le Maroc a géré la crise a été exceptionnelle. Alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a les frontières, الحدود اللي غادي يعاودوا يحلوا. On va pouvoir recevoir à nouveau des étrangers pour pouvoir faire bouger le tourisme au Maroc. Bien évidemment, on remercie Sa Majesté pour tous les efforts qui ont été faits sur la protection de son peuple au Maroc. Et il est vrai qu'aujourd'hui, c'est important de redynamiser le tourisme au Maroc, d'aider les hôteliers et d'aider les stations touristiques à redémarrer avec des touristes qui vont pouvoir venir faire bouger les choses. C'est une crise qui a été difficile. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu travailler pendant cette crise et d'autres qui ont travaillé. Donc ça dépend des produits, c'est-à-dire que le tourisme national a aidé certains établissements et d'autres zones, villes, surtout très touristiques comme Fès, Marrakech,
طنجة. Tanger, même Chefchaouen ont été vachement, vraiment, vraiment touchés. Donc on espère que ces nouvelles mesures vont الحمد لله. permettre au Maroc de respirer un petit peu. طيب استاذة اون ريست دون لا ميم كيستيون. بنعاود نطرح لك السؤال، واش ما تشوفش بان مدينه شفشاون المدينه السياحيه كما غير ان كانت الازمه، طبعا هذا شيء طبيعي في العالم كامل، والناس اللي كريز اللي اثرت على كل شيء، ونشوف بان شفشاون راه مدينه سياحيه مزيانه فيها مؤهلات. Oui. خصكم نتوما خصو الفاعلين السياحيين يخدموا. تفضلي. Maloum, Anna, je suis en contact avec la délégation du tourisme qui sont une grande, une grande aide. Et Archour fait partie de la région de Chaouen, c'est-à-dire que Archour ما كايناش بلا شفشاون. وشفشاون ما كايناش بلا Archour. واحد زائد Donc, واحد يساوي اثنان. exactement. Donc, حنا كنحاولوا نتعاونوا avec en tout cas les hôteliers d'El Chaouen. Il y a une discussion de voir comment on peut redynamiser le tourisme. On essaye de travailler avec le CRT aussi pour pouvoir développer la région. Archour est une région vraiment particulière parce que le tourisme n'est plus un tourisme normal. On est plus dans un tourisme durable et un tourisme alternatif. Donc, اليوم بلايص بحال أقشور خصهم يتحفظوا. وتا شفشاون عندها مثلا راس الماء سي اون ريفيير تبارك الله، الناس كيجيو من بعيد باش يجيو يشوفوا الشاون، وخصو هاد البلاصات نحفظوا عليها ونشوفوا كيف كذا نديروا باش نطوروها اكزاكتومون ونغنيوها بطبيعه الحال. اكزاكتومون. اذا مطلوب من الفاعلين السياحيين كاع المهنيين والمدراء والجمعيات والسلطات المحليه وجميع المتدخلين في القطاع والوزاره السياحه والمكتب الوطني للسياحه والوزاره بنفسها باش يحافظوا على هذا الكنز، لانه علاش هو كنز. لانه كنز كبير. علاش؟ لانه دروكا استاذه كاينه واحد النقطه خصنا هاد الازمه كوفيد خصنا نعاودوا نرتبوا la chambre. Il y a des nouvelles règles qui sont en train de s'écrire. Il y a des nouvelles tendances qui sont en train de se faire. Aujourd'hui, les gens ont besoin d'espace, ont besoin de nature, ont besoin de se reconnecter à quelque chose de plus essentiel. إذا دائما نواصلوا هذا الحوار الجميل، وكما قلت يرافقني واحد الجروب ديال الجورناليست اللي جاوا معنا لهذا مرحبا بكم. الاستاذه الصراحه اللي كان الحديث معها حامل حديث جميل وتتكلم من قلبها الخالص، وحنا فرحانين. ودائما الماغازين دو بريس راه ديما معاك استاذه جميل. الله يخليك، ميرسي بوكو. واللي جميل انه نعاود نكرر انه المنطقه اللي جينا لها هي في اقشور، اللي عاودتي قولي سميت الفندق ليرميتاج اقشور. هذا ليرميتاج اللي شحال بعيد كاع تقريبا ما كامل حتى ما كامل منين؟ من الشاون؟ من اقشور هنا ما كامل حتى 50 Il y a 800 mètres entre le parking et l'Ermitage. حنا داخلين في لا فالي. On est dans le parc national de Talassemtane. هذه الوحده الفندقيه السياحيه راه جات في وسط الماء وجات ديال بها الجبل، وكان يعني كاينه جماليه صراحه. كاينه واحد اللوحه شاعريه ديال لا بويم فيها الفن. اذا الانسان تيرتاح صراحه، الانسان ما داكش الصخر ديال الدنيا. اذا هادشي اللي بغينا ان شاء الله. اذا غادي نبقاو دائما الاستاذه، فبقاو معنا باش نحاولوا نشوفوا بعض دي بانغالو. اذا بقاو معنا. اذا نختم هذا اللقاء التواصلي مع مسيره هذا المشروع السياحي الكبير بأقشور، السيده الفاضله السيده مريم، التي لها باع طويل في المنظومه السياحيه، وهي كامراه استطاعت أن ترقي هذا العمل اللي توفر عليه، وأن ترقي الخدمات السياحية، وأن يكون هذه الوحدة الفندقية قبلة لكل الزوار. وبالمناسبة نشكر الإخوة الصحفيين اللي حضروا معنا والمجتمع المدني وبعض المهنيين، وكانت لنا زيارة كبيرة جدا. غادي نخلي الكلمة للأستاذة الفاضلة. الكاميرا عيات شوية، ياك عييتي؟ نو تو فا بيان. شكرا، ميرسي à tous les journalistes اللي جاوا اليوم، وكنشكروا بزاف الناس ديال هذه المنطقه والناس اللي خدامين معنا
au Nazir Shawen, la délégation du tourisme, la AMEL, de nous accompagner dans cette aventure. Et alhamdoulilah, on est très heureux d'être ici, de faire ce qu'on fait et de pouvoir partager notre savoir-faire avec les gens de cette région. Et Inch'Allah, avec l'ouverture des frontières, je pense que le tourisme va reprendre, revivre une nouvelle histoire. الحمد لله. Voilà. طيب. اذا شنو النصيحه اللي غادي تقولي للفاعلين السياحيين بهذه المنطقه هذه؟ شنو خصو يديروا؟ Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment comprendre que les atouts que nous avons, ce sont surtout les plateformes d'Internet. Je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui sont un énorme atout pour pouvoir avoir de la visibilité pour que les gens باش يتعرفوا في البلايص اللي كاينين. C'est important de pouvoir avoir une démarche un peu plus alternative et un peu plus durable, que les gens sont en recherche aujourd'hui. Et, et de pouvoir avoir vraiment on va dire, des standards et des procédures qui permettent de faire en sorte que les gens se sentent en sécurité quand ils viennent chez nous par rapport à cette crise sanitaire. بطبيعه الحال سداد ديما نبقى معك نوجه لك واحد لا كيستيون. شنو وجدتوا نتوما باش تقبلوا الناس اللي جايين خلال هذا شهر 7 وشهر 8 ان شاء الله؟ شنو وجدتوا لهم نتوما؟ ما شنو درتوا؟ كيف vous avez préparé؟ On est ce qu'on est tout au long de l'année. Il n'y a rien qui change. Je veux dire, notre établissement est ouvert à tous. C'est vrai qu'on a une clientèle plutôt marocaine. Et on a hâte d'avoir un autre type de clientèle, que ce soit étrangère ou شنو هما الزبائن اللي تيجيو عندكم على برا؟ فرنسا، هولندا، أكتريا كيجيو عندنا غير المغاربة. يعني المغاربه. مزيان. Donc, et c'est pour ça qu'on a bien travaillé pendant la crise sanitaire, parce que justement, ولكن تيجيو الاجانب كيجيو شوية, oui. D'abord, je pense que les frontières qui vont ouvrir, on va avoir plus d'étrangers, Inch'Allah. Oui. Voilà, donc c'est vrai on a une clientèle plutôt marocaine, plutôt nationale, mais ce qu'on fait pour notre clientèle marocaine est exactement ce qu'on fait pour tout type de clientèle. بحال سي لا ميم. ما عندكمش شي فرق، شي كومباريزون مثلا، فرق بين لي كليون ماروكان؟ Nous sommes tous pareils. الحمد لله هذا هو اللي مهم. Nous sommes tous pareils. C'est-à-dire que la qualité qu'on propose, c'est-à-dire que nos standards et nos procédures sont les mêmes pour tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui change. Alhamdoulilah. الحمد لله. تنشكروك Merci وتنشكر beaucoup. الاخوان اللي معنا، وتنعاودوا ناكدوا نوتخ فوا اوني فيغ بكل صراحه Merci. بهذه الزياره لهذه الوحده الفندقيه في اقشور. هذه اقشور اللي هي منطقه سياحيه بامتياز، وناشد جميع الجهات المسؤوله باش تحافظ على هذا الكنز السياحي، وتنتمناو دائما نلتقاو سداد في فرصه قادمه. Merci beaucoup. شكرا. شكراً. في فرصه قادمه بحول الله.